हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम साधारण अशुद्धि विषय रे आलोचना करिबा। अशुद्धि कौन? अशुद्धि कहले भूल को बुझा जाए। ये जो देइछि साधारण अशुद्धि ओडिया भाषा साहित्य रे साधारण अशुद्धि कौन ना आम जानिछे भाषा दुई प्रकार बा भाषार रूप दुई प्रकार। कौन ना कथित भाषा आ होछि लिखित भाषा। आमे कहिबा और लेखिबा मध्य कौन हुए बहुत व्यवधान रहे। आमे जेमिति कहिबा सेमिति लेखि न थाउ कि जेमिति आमे लेखुचे सेमिति कहि न थाउ। जदि आमे देखिबा गोटे शब्द उदाहरण नबा गणेश। गणेश कौन व्यवहार है स स कौन ना स तीन प्रकार अच्छी। गोटे हूँ कौन तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। किंतु आमे तो कौन करूँ सबु सबु व्यक्ति माने कौन यार सठिक उच्चारण जानी न थांती। समस्ते कौन कही ना तालबेश मूर्धनेश दंतेश बोली कौन करती उच्चारण करती। यह हूँ कौन शब्दर अशुद्ध रूप। सेहीपरि आम भाषा कौन है ना केते गुड़िए भाषार आम भाषा कौन है शब्द संभार सृष्टि होइछे। आम भाषा तत्सम तद्भव देशज आ वैदेशिक अनेक शब्द संभार कौन है आम भाषा आसी मिशिछि। जहाँ फल केतेक कौन हुए साधारण अशुद्धि मान परिलक्षित होता है। यही जो अशुद्धि रही सी कौन विभिन्न प्रकार कौन कौन रही अशुद्धि ना वचनगत लिंगगत विशेष्य विशेषणगत णत्वविधि सत्वविधि संधिगत समासगत कृदंत तद्धित विधिगत और बनानगत अशुद्धि मध्य कौन हुए देखा जाए। आमे तो अशुद्ध शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप जानिले कौन हम भाषा सरस आउ सुंदर हेब। केते गुड़िए आमे देखिबा वचनगत अशुद्धि तार शुद्ध रूप कौन जानिबा किपरि भाव वचनगत अशुद्धि परिलक्षित हुए ना आमे जतबेले कहू जदि कहबा गोटिए पिंपुड़ीटिए कौन होची वाक्यटी कौन अशुद्ध अच्छी। गोटिए पिंपुड़ी कहले गोटिए पिंपुड़ी बुझाऊँगी आ पिंपुड़ीटिए कहले मध्य गोटिए को बुझाऊँगी। ये कौन है ना गोटिए आउ टीए दुईटा एका बेले जोग हो पारिबो नाही। जदि आमे कहबा गोटिए पिंपुड़ी ताहले बा ठीक, जदि पिंपुड़ीटिए कहबा ठीक, किंतु जदि कहबा गोटिए पिंपुड़ीटिए ताहले से भूल। सेहीपरि जो कहा जाइछि प्रत्येक लोक माने प्रत्येक लोक कहले ठीक लोक माने कहले ठीक, किंतु प्रत्येक आउ माने एका जगार व्यवहार करा जाई परिबो नाही। जनता मानंकर कहा जाइछि जनता मानंकर होछि भूल कौन कह जनतार बुझीला। तापर देख कह जाइछि ना सबु छात्र माने ये पुणी व्यवहार करागला प्रत्येक लोक माने जेमती सेमती सबु आउ माने एका जगार व्यवहार करा जीवनी से सबु छात्र नहले कौन हम छात्र माने। सेहीपरि सबु बही गुड़िक कौन हम ना सबु बही नहले बही गुड़िक। ये हूँ कौन ना वचनगत अशुद्धि बा अशुद्ध वचनगत अशुद्धि को कौन करिया शुद्ध रूप कले केमिति होछि बुझीला। तापर आमे देखिबा लिंगगत अशुद्धि कौन कौन रोचे। सुकेसिनी सुकेसिनी होछि कौन अशुद्ध रूप आपको आमे कहले कौन हम सुकेशा सुकेश सुकेश होछि कौन पुल्लिंग रे कहले सुकेशा हेले स्त्रीलिंग को बुझाउछि। सुकेसिनी कहा जीवनी कौन कह सुकेशा। वैशी वैश्या होछि कौन लिंगगत अशुद्धि। तापर देखिबा विशेष्य विशेषणगत अशुद्धि कौन कौन रही। जदि कह अधिक्यता 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 कौन अशुद्ध रूप कहीं शुद्ध रूप नुह शुद्ध रूप कौन आधिक्य आधिक्य कह जाए। सेहीपर उत्कर्षता उत्कर्षता हूँ एक अशुद्ध रूप तार शुद्ध रूप कौन उत्कर्ष। सेहीपरि उदाहरण दिखाई देख ऐक्यता ऐक्यतार शुद्ध रूप कौन ऐक्य। कार्पण्यतार शुद्ध रूप कार्पण्य बा कृपणता बोली कह जाए। पाटवतार शुद्ध रूप कौन पाटव बा पटुता। पूज्यास्पदर शुद्ध रूप होची पूजास्पद ताहु केमिति उच्चारण कर जाए पूजास्पद पूज्यास्पद बोली कह जाए नाही। सेहीपरि संक्षिप्त रे न कह जाए कौन कह जाए संक्षेप रे बोली कह जाए। तापर आमे देखिबा नत्व विधिगत अशुद्धि कौन कौन रही तार शुद्ध रूप कौन
ନା କୃଷ୍ଣ। ଏଠି ସରେ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନ ଫଳା ଦିଆଗଲା। କେମିତି ଲେଖା ହେବ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବ ଲେଖାଯିବ, ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁନି କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା କିପରି ଅଶୁଦ୍ଧକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ନ ଫଳା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନ ଦିଆଯିବ ଅପରାହ୍ନ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପୂର୍ବାହ୍ନ। କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ନତ୍ୱ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି କ'ଣ ନା ଆବିଷ୍କାର। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କ'ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିଗତ କୁହାଯାଏ। ତାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଦେଖ ଆବିଷ୍କାର ଏଇଠି କେଉଁ ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ସେହିପରି ପରସ୍ପର ଏଇଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବ। ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ହେବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବ। ପରିଷ୍କାର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। କେଉଁଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ କେଉଁଠି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଦେଖିଲ। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବିଷମ। ବିଷମ କ'ଣ ହେବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ଏଠି ବିସର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ନରେ ରେଫ୍ ଲାଗିଛି ନରେ ଲେଫ୍ ଲାଗିବନି ବିସର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ। ଦେଖ ସନ୍ଧିଗତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ସନ୍ଧି କ'ଣ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ ଯଦି କହିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲେଖା ହେବ କେମିତି ଏମିତି ଲେଖା ହେବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏନି କି ଲେଖାଯାଏନି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଣେଶ ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ। ଈଶ କହିଲେ କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଛି ଯାହାକି ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେବ। ସେହିପରି ଗିରିଶ। ଗିରିଶର ସନ୍ଧି ରୂପ କ'ଣ ଗିରି ଯୁକ୍ତ ଈଶ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ହର୍ଷଇ ଦେଇଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗିରି ରରେ ହର୍ଷଇ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଦିଗାମ୍ବର ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର କ'ଣ ଦିଗମ୍ବର। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଆକାର ଦେଇଛି ଦିଗାମ୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ଦିଗମ୍ବର ହେଲେ ଠିକ୍। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁରାବସ୍ଥା ବା ଦୂରବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ନା ଦୂରବସ୍ଥା ଦରେ ହର୍ଷଉ ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ହେଉଛି ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଦୂରବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ରହିଛି। ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଅହର୍ନିଶି। ଇଏ ହେଉଛି ଅହର୍ନିଶି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ଅହର୍ନିଶ। ତାକୁ ଅହର୍ନିଶି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅହର୍ନିଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଅହରାତ୍ରି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅହରାତ୍ରି ହେଉଛି ଭୁଲ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅହରାତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ସମାସଗତ ଯୁଗରୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ଅହରାତ୍ର। ଦେଖ ନିର୍ଧନୀ ନିର୍ଧନର କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଧନ ନିର୍ଧନୀ ହେବନି ନିର୍ଧନ। ନର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନୁହଁ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ନର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଥାଉ କି ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ସେହିପରି ନିରୋଗୀ ନିରୋଗୀ କୁହାଯାଏନି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନିରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଅଧୀନସ୍ଥ। ଅଧୀନସ୍ଥ କେବେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଶୁଣିଛ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅଧୀନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଧୀନ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ରୂପ ବା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଅନୁଗୃହ ଗୃହ କହିଛି ଅନୁଗୃହ ହେବନି କ'ଣ ହେବ ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ରୁ ଫଳା ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ର ଫଳା ଦିଆଯିବ ଅନୁଗ୍ରହ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କେମିତି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ସେହିପରି ଗୃହୀତର କ'ଣ ହେବ ହର୍ଷଇ ଅଛି ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ଗୃହୀତ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ରହିଛି। ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେବନି କ'ଣ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ନାହିଁ କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏକତ୍ରିତ
एकत्रित होउचे एक अशुद्ध शब्द तार शुद्ध शब्द कौन ना एकत्र सेहीपरि भौगोलिक ये हूँ एक अशुद्ध शब्द आर शुद्ध रूप हूँ भौगोलिक बुझीगला तापर देख बनानगत अशुद्धि कौन आम जो बनान बा उच्चारण करूँ से केतेक अशुद्धि देखा जाए केमिति ना अंजलि रे दीर्घ ही हेनी तार शुद्ध रूप कौन अंजलि हर्षई सेहीपरि अवधान तार शुद्ध रूप है देख अवसर्ण लिखी अवसर्ण कौन कह जाए अवसन्न सेहीपरि अनुसूया नुहे कौन तार शुद्ध रूप अनसूया अपदस्थ हूँ कौन एक अशुद्ध रूप तार शुद्ध रूप कौन अपदस्थ सेहीपरि उदाहरण देछि आउ कौन ना अभ्युदय अभ्युदयर शुद्ध रूप कौन अभ्युदय आरती देख आरती कहले आम हर्ष ही हूँ दीर्घ ईर उच्चारण हो ना से आरती दीर्घ ई हेले कौन हम अशुद्ध हम हर्ष ई हेले शुद्ध रूप हम सेहीपरि आशीर्वाद केमिति हम तार हे आशीर्वाद हूँ कौन बनानगत अशुद्धता गोलोक बिहारी कौन हम तार शुद्ध रूप गोलोक बिहारी ये हूँ कौन तार शुद्ध रूप सेहीपरि जगन्नाथ आम कहला बेले कहीदे जगन्नाथ कि तार शुद्ध रूप कौन जगन्नाथ ज्येष्ठ ज्येष्ठर शुद्ध रूप कौन ज्येष्ठ देखिए किपरि भाव में बनानगत अशुद्धि माने रही बाहन बाहनर शुद्ध रूप कौन बाहन सेहीपर देख विसर्ण विसर्णर शुद्ध रूप कौन विसन्न ये बहुत गुड़िए बनानगत कौन अशुद्धि रही जार शुद्ध रूप लिखा जाइए शिक्षयत्री मैं कही तो शिक्षयत्री शिक्षयत्री हूँ कौन अशुद्धि तार शुद्ध रूप हूँ शिक्षयित्री सेहीपरि शत्रुघ्न शत्रुघ्न केमती लिखा शत्रुघ्न साहाज्य साहाज्य रे रेफ दिया जाए नहीं समस्ते कौन कहती रेफ दे दियंती रेफ हूँ कौन अशुद्धगत रूप तार शुद्ध रूप हूँ साहाज्य बुझीगला धन्यवाद वीडियोटी भल लगिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।